আসুন মাতা আন্তর্জাতিক লিঙ্গের উপর ভাবছে মৃত্যুর মতো সুরম করেছিল এখানে সমাবেশের পক্ষে আমরা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান রেখে আমরা সুষম ধর্মের অনুসারী আজকে আমাদের
করো দুয়া ও করো তুমি ভিডিও আমরা এই হাইলাকে দুয়া লাগলে পামু হলো বই হাইলাকে তুমি না না জয় জগন্নাথ Sinemani pugi channel. Mobile pala ito na. Mobile pala ito. Hare Krishna. Apa minta ini nanti apa yang minta baru senang apa? Hare Krishna maya amat hana coba kalau nana ngasih tidak selalu sendiri bersih amat hana na apa mati makan jauh na lu sendiri jam thani tahun dah jam na kalau gula jana polis na mobile jam todi ada jangan lalu sendiri di agak ni ada na kalau cinta baca ada cakap ada jam thani na mai kena tahu di hari ada tahu sana apa sih kisah tahu di hari ni biar nang ngari ada apa sih saya bawa ni nasi ki apa na tahu jadi bersih jadi galak cari bisnes आंदोलन तो न जाएगा Mulai sekolah mulai kali mulai. Sekolah ngarang dah ada mulai. Mana dia mulai apa kata bahasa dari ya? Lain kamu tanggung kita. Kita ini mana ini? Mana ini? Nasi Bangladesh ta kang oloi ba sin bagi nuni na Bangladesh ta Silet ta bangthui maitai lakai natani ramgraba maitai lakai dala ise Sri Brajanath Jiur Mandir Shivganj Manipuri Para Silet Sri Radha Krishna Jagabandhu Vigraha Mandir Shivganj Manipuri Para Silet Sri Gopinath Jiur Akra Masinpur Silet Sri Gauranga Mahaprabhu Jiur Mandir Ratha Jatra Manipur Rajgarh Silet Sri Jagannath Dever Ratha Jatra Ladagir Par Manipuri Para Mandir Silet Sri Krishna Balaram Jiur Akra Lama Bazar Silet Sri Mahaprabhu Mandir Sagardigir Par Manipuri Para Silet Sri Jagannath Mandir Boro Bazar Manipuri Para Silet Sri Jagannath Dever Ratha Jatra Utsav Norsingtila Sri Jagannath Jiur Akra Sri Mahaprabhu Mandir Norsingtila Manipuri Para Silet
শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা শ্রী মহাপ্রভুর আখড়া 28 ছায়ানির লামাবাজার সিলেট শ্রী জগন্নাথ জিউর মন্দির আম্বরখানা মণিপুরি পাড়া সুবিদ বাজার নয়া বস্তি মণিপুরি পাড়া সিলেট আমসিং নয়া বাজার মণিপুরি পাড়া কুশিঘাট si kangsing bagi aloy ba numit ni mayam arti tawai damakta siyam shari mikuk khara matungda arti se hauragani Silet ki mayor bungairi Silet ki mayor Norajaman Chaudhary lakani haina khoi pautai लगाएगी आरती को asi aina uhaliba singche mayamda lakai gi arti tawnabai tamakta siyam shaba poshak nadani lairu heiruk tagi chingana lai gi heiru batti dhup mayam siyam na thammi iku khara matungda arti se tawba haurani mayor ngai di lagi dah. Uli lagi. Tahan di sat. Mana pawas? Saya bangun kan? Saya bangun. Kanana. Kanano. সমাগত সুনিবৃত্ত সমাগত পুণ্যার্থীবৃন্দ, আমরা পবিত্র আসরের আজান এবং নামাজের প্রক্রিয়া আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এই রথযাত্রা মহোৎসবে আজকের উদ্বোধনের এই রথযাত্রার আরতি মহোৎসব। আজকের এই আরতি মহোৎসবে আগত সকল ভক্তবৃন্দ এবং পুণ্যার্থীবৃন্দকে জানাই সিলেট দেবালয় রথযাত্রা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমরা শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর কাছে আমরা প্রার্থনা করবো আগামী দিনেও যেন আমরা এইভাবে
সেই সিদ্ধনাথ বলদেব শুভচরণের মহারানীর রথযাত্রা মুখোশক্তি পালন করতে পারি। উপস্থিত সুধীবিন্দু, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকের এই পূর্ণরথের পবিত্র এই আরতি অনুষ্ঠান। এই পূর্বে এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সিলেট রেবারের রথযাত্রা উদযাপন কমিটির সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রী নৃপেন্দ্র সিংহকে। जय श्री जगन्नाथ प्रभु आई मिtai नाना संधाइजर के मैं आम थका चबगा लेना नांगा से फई जगन्नाथ देव के आरती ama संजय देव चौधरी से मैं आना लाखिदाना सिबिदाना amana amade waro bidaba thengjala su hotel la su sitaudana khoi lai purana la inai wakan se asi lakpada khoi ke siga soi bala ko ama bang jaw ga ne ba thajade aluna ngasi akhona timbi kana ngasi artiga taude tawjari base masi akhoi matik sana tawsi ako modaki chahida ngang singna phangno hodor ni chahi kun kun tha tungda phaise sinana lakani aba ute mayana photo ga la hori se chahi chama matungda urwa phangaga mina kapna dori ni adum maraba akhoi maham se gambir singh maharaj tawda maham se asi jannan matik magun jawar maham ni masega lekiri ba mayam boy na forum jari thakachari hem ki chai da sumaya amna lakpida jagannath ke bana maham sege jawrna khona ati to jaba jo je chong se nam jaba ojage hala forum jaraga ai bidai jari hare krishna जय जय जगन्नाथ प्रीति आनंद हरि हरि बोलो। प्रलय पायधि जले विहित वहिता केशवादिता विपुल करे शिक्षादिकवपिष्टे धरणी धारणा विनाशग्रगरीष्टे किनशग्रगरीष्टे केशवाधिका आशु कररो आर्जया वसति दशन शिखरे धरणि कबलग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधीत शूकर रूप जय जगदीश हरे सब कर कमल बड़े नखमद्भुत पिंगम दलित हिरण्य कौशिभूतनुभीगम केशवधीत नरसिंह रूप जय जगदीश हरे फलयसी वृक्कुमनेभ्य बलिमद्भूत वामन पदन खनिरजनिता जन पावन केशवधीत वामन रूप जय जगदीश हरे भद्रियो रुधिरमये जगत भगत पापं न पयसि पयसि सुमिता भवतापं केशवधीत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरने दिगपति कमनीयं दशमुखमौलि बलिं रमणीयं केशवधीश राम शरीर जय जगदीश हरे वहसि वपुषि विशदे वसनं जलधावं हलहति भीति मिलित जमुनाभं केशवधीत हलधर रूप जय जगदीश हरे निन्दसि जग्गविधेराहो सुदिजातं सदय हृदय दर्शित प्रसुभातं केशवधीत भूत शरीर जय जगदीश हरे मेलेक्ष निबहनि धनि करयसि करभालं धूमकेतुमिव त्वमपि करालं केशवधीत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे श्रीजय देवकवीरिमोदितमुदारं श्रीनुसुगदं सुमदं ममसारं केशवधीत दशविधरूप जय जगदीश हरे वेदानुं धरन्ते जगं शिवहते भूगलमुद भ्रमते दैत्यं दरायते फलयते भद्रभयं कुर्वते बहुलस्थं जयते हलं कलयते कारण्यमातन्नते
विलेच्छानायन मूर्छयते दशाकिते कृष्णाय तुभ्यं नमो हे हरि जय जगदेव हरे हे हरि जय जगदेव हरे देव हरे हरे
I